ये देखे पहले हो रहा था कितना जाम चल रहा था। ये देखे जी। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो चीज़ का मैं रिव्यू लेके आने वाला हूँ उसका सीन कुछ यूँ है। कितना ऑर्डर किया था कम से कम भी एक महीने पहले ऑर्डर करने का सीन ये था कि मैंने सेल लगी हुई थी दराज पे और ग्लेडिएटर के कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे मैंने ग्लेडिएटर से, और उनका ऑफिशियल स्टोर है दराज के ऊपर। तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मेरे पास नोट भी थे तो मैंने कहा मंगवा लूँ ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बड़े काम के प्रोडक्ट थे। इसमें लुब्रिकेंट था, एक डी रस्ट लुब्रिकेंट जो कि रस्ट से पहले अगर आप लुब्रिकेंट मार दें तो, और एक मैंने कार्ब क्लीनर मंगवाया था और एक मैंने मंगवाया था वैक्स एंड वॉश शैम्पू। तो शैम्पू का मैं डिटेल आपको बाद में दूंगा और कार्ब क्लीनर का भी बाद में रिव्यू दूंगा। कार्ब क्लीनर मैंने जनरेटर पर यूज़ किया था। जैसे कार्बोरेटर वगैरह खोलते हैं तो उस पर कार्बन जम जाता है या किसी चीज़ पे कार्बन जम जाए तो आप उस पर पेट्रोल वगैरह मारने के बजाय कार्ब क्लीनर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी जो मैं रिव्यू लेने वाला हूँ उसका टीरस लुब्रिकेंट का रिव्यू देने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो अभी चलते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है और ये प्रोडक्ट दिखता कैसे है। पहले आपको प्रोडक्ट दिखाऊँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको यूज़ कैसे करना है। आपको एक बात तो पता है भाई कि मैं जब तक कोई चीज़ का रिव्यू नहीं देता जब तक मैं यूज़ ना कर लूँ। तो ये अभी काफ़ी हद तक इतना कम हो गया है क्योंकि मैंने गाड़ी पे यूज़ किया है और बारिश भी हो चुकी है काफ़ी और अब जाके धूप निकली है। तो उसके बाद ये मैं रिव्यू दे रहा हूँ 1 से 1.5 महीने बाद। आपको पता है मैं ऐसे रिव्यू नहीं देता। इसके साथ ये आता है इसकी नोज़ल कि अगर बाइक पे भी मारनी हो तो मैं बाइक पे ही मार देता हूँ। बाइक के जैसे इंडिकेटर वगैरह की जगहों पे नहीं जा पाती तो ये अंदर चले जाता है और उस पर मार देता है क्योंकि वो एक टाइम पे आके बारिश में जम जाते हैं। तो बाइक के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है और सस्ती प्रोडक्ट है इसलिए मैंने इसका रिव्यू दिया। महंगी प्रोडक्ट भी आती हैं इससे, वो भी अच्छी काम करती हैं। तो ये डी रस्ट लुब्रिकेंट है ग्लेडिएटर का और ग्लेडिएटर की कंपनी और ऑफिशियल इनका स्टोर है। आप भी, मैंने कोई स्पॉन्सर नहीं है और इस पे सब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, फ्यूचर है इसके, डायरेक्शन ये लिखी हुई है, सब इन्होंने बताया हुआ है। तो जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ, ये मैंने इसके नोज़ल है, ये आपने फंसाया तो ये अभी ऐसे करके बाहर आ जाएगा। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं आप, ये चीज़ है मेरे जनरेटर की, ये आवाज़ है। तो ये अभी जाम हुआ है और इस पे सदियों से किसी ने वो नहीं मारा है कोई लुब्रिकेंट। तो इस पे मैं मार दूंगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तो ये लुब्रिकेट हो जाएगा। तो अब ये लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा रह जाएगा और ये लुब्रिकेट हो गया। अब आवाज़ आना बंद हो गई। तो ये इसका मेन पर्पस है। मैं गाड़ी पे भी मार के दिखा देता लेकिन मैंने वैसे ही आपको वर्बली दिखा दिया है। इस पे आपको अच्छे से इसका पता चल जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। अभी आपके सामने आवाज़ आ रही थी, अभी दूसरे वाले पे भी करते हैं। ये दूसरा वाला है, इस पे आवाज़ आएगी। ये कितना जाम चल रहा है, ये देखें बहुत जाम चल रहा है। फोकस, अभी इस पे मैंने मार दिया। इसको हम करते हैं ऊपर, बहुत स्लो हो गया। अब ये देखें, अब तो मैं एक हाथ से भी कर रहा हूँ। ये देखें एक उंगली से अब होने लग गया है, इतना इसने वो कर दिया। ये देखें पहले हो रहा था कितना जाम चल रहा था। ये देखें पहले कितना जाम चल रहा था। जितना आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी गाड़ी भी चलेगी फिर उस नटों के हिसाब से उसमें चलेगा। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसको अपनी गाड़ी, बाइक, जनरेटर किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पे मार दें, इन चीज़ों पे मार दें तो ये लुब्रिकेट हो जाएगी। और खोलना है, ये नट खोलना है तो इस पे मार के इसको 5-10 मिनट छोड़ दें। ये उसके बाद ये नट खोलें, जैसे जंग आलूद होते हैं ना थोड़े बहुत नट, तो उसके बाद ये नट खोलेंगे तो आपको आराम से खुल जाएंगे। ये इससे होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग टाइम हो जाएगा। और आपको मैंने डेमो इतना प्यारा दिया है कि मज़ा ही आ गया आपको। ये कोई भी लुब्रिकेंट हो, ज़रूरी नहीं है आप इसी कंपनी का करें, WD-40 वगैरह कोई भी करें। ये काम किस लिए आता है पहले आप ये समझ लें। ये काम इसलिए आता है, हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग वॉश करवाते हैं अपनी गाड़ी, और ये गलती आपने करनी नहीं है, आपने थंबनेल देख लिया है। तो हम लोग जो ये वॉश करवाते हैं अपनी गाड़ी, उसमें आप लोग करवाते हैं कि डीजल, बाइक डीजल मार दे, नीचे ऑयल मार दे। पहले डीजल से वो साफ़ करता है गाड़ी जब उठती है, फुल वॉश में जब ये काम होता है तो टायरों पे डीजल मारता है, ऑयल मारता है। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। उससे ये क्या होगा, वक्ती तौर पे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि भाई सही चल रही है, लेकिन जैसे जैसे चलती रहती है फिर वो मिट्टी ऊपर ही लगती है आपके। और जब ऑयल पे जब मिट्टी लगेगी वो बड़ा नुकसानदेह होगा।
تو وہ آپ کا ڈبل خرچہ کروا دے گی. یہ آپ نے غلطی کبھی نہیں کرنی. اگر آپ یہ کروا چکے ہیں تو اس پہ ڈیزل پڑوائیں, پھر شیمپو سے واش کروا کے اس کو ختم کروائیں. اس کا میں حل بتا رہا ہوں. یہ جو لوبریکینٹ ہے ڈیرس لوبریکینٹ, یا اور بھی ٹائپ کے آتے ہیں, آپ بے شک گلیڈیٹر کا یوز نہ کریں. میں تو یہ خرید لیا, مجھے سستے میں مل رہا تھا, سیل پہ مل رہا تھا یہ تینوں چیزیں پروڈکٹ. تو آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ WD کا کوئی آتا ہے, WD-40 آتا ہے, وہ لے لیں. تو کوئی بھی لوبریکینٹ اٹھا لیں جو لانگ لاسٹنگ ہو اور اچھی کوالٹی کا ہو. اس کو آپ نے کرنا ہے یہ, میں آپ کو ابھی یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں, اور اس کو میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے پہلے. تو آپ کو جو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں, گاڑی کے پرزے وغیرہ ربڑ ٹائپ ہوتے ہیں, ربڑ آپ کے ربڑ بش پھٹ جاتے ہیں نیچے کے, ایکسل وغیرہ کے جو بولٹ نٹ, جتنے بھی نٹ بولٹ ہوتے ہیں صرف اس پہ مارنا ہے. اور یہ بھی پھر آپ کو جب ظاہر سی بات ہے جب آپ واش کروائیں گے تو یہ دھل جائے گا. پھر آپ نے جیسی واش کروانی ہے تو واش کروانے کے بعد یہ آپ نے پھر سے صاف کر دینا ہے. تو جتنے بھی آپ کو بولٹ نٹ بولٹ وغیرہ نظر آ رہے ہیں, آرم بش وغیرہ جتنے بھی ربڑ کے پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ نے اس پہ یہ اسپرے کر دینا ہے. جیسے آپ اسپرے کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا کہ لانگ لاسٹنگ بھی رہ جائے گا. اس پہ مٹی کم سے کم چپکے گی, اور جب چپکے گی تو آپ آرام سے اس کو دھو کے بھی ہٹا دیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے پورے لوہے پہ ہی بٹھا دیا, پورے اس پہ بٹھا دیا, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈیزل بہت جلدی مٹی پکڑتا ہے. آپ ڈیزل ماریں کسی بھی چیز پہ, وہ فوراً مٹی پکڑتا ہے. تو یہ اس چیز کے لیے بھی یوز میں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جب اس کو مارتے ہیں تو یہ جب آپ کو کوئی نٹ بولٹ وغیرہ کھل نہیں رہا تو اس کے کام میں بھی آ جائے, جیسے WD-40 کرتا ہے. تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لانگ لاسٹنگ کے لیے. یہ بھی یوز کر سکتے ہیں, جو آپ کو بہتر لگے وہ. تو ابھی میں آپ کو اس کو مارنے کا پرپس بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو گاڑی کی جگہ بتا دی ہیں, دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. گاڑی کی جتنے بھی نٹ بولٹ وغیرہ میں اس پہ مارتا ہوں. گاڑی کے جو آگے کے ایکسل وغیرہ ہیں اس کو, ٹائروں کو سائڈ میں آگے ایسے کر کے اس پہ بھی مار دیتا ہوں, تاکہ ایک دفعہ رائٹ میں موڑتا ہوں, پھر جتنے مجھے بولٹ نٹ وغیرہ نظر آتے ہیں اس پہ ربڑ وغیرہ پہ مار دیتا ہوں میں. اور پھر اس طرف کر کے لیفٹ پہ کر کے اس طرف بھی مار دیتا ہوں, اس طرف بھی مار دیتا ہوں, لیفٹ رائٹ دونوں ٹائروں کے اندر. تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ میرا 1 مہینے 2 مہینے اگر پانی میں نہ بھی چلے, جیسے ابھی چل رہا ہے سیزن, تو اس سے پہلے میں نے مار دیا تھا. تو ابھی یہ ہے کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی نٹ بولٹ کھینچ آواز آتی ہے, یہ کچھ بھی آواز نہیں آتی ہے مجھے. ابھی یہ ہے کہ بارش کا سلسلہ ختم ہوگا, میں دھلواؤں گا اس کو, اتنا حصہ دھل بھی جائے گا. نیچے کا حصہ وہ لوگ ڈیزل نہیں دھوتے اس طریقے سے, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا. تو ڈیزل تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. میں نے آپ کو ڈیمو سب دے دیا, پراپر ڈیمو دیا ہے. کوئی سا بھی آپ لوبریکینٹ لیں, اس کو استعمال کریں, اچھی کمپنی کا ہو, اچھی کوالٹی کا ہو, دیکھ کر لیں, اور ڈائریکشن پڑھیں کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, یہ سب پڑھ کے اس کے بعد وہ پروڈکٹ خریدیں, اور ایسے یوز کریں جیسے میں نے یوز کیا ہے. غلطی سے بھی ڈیزل آئل اپنی گاڑیوں کے نیچے نہیں پڑوایا کریں, نہ آگے پیچھے, بالکل بھی غلطی سے. تو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کر دے گا, اور ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.